আজির এই हाउस कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आम घर उपस्थित थिबा चंद्रचरण प्रधान सर, उमेश पांडे सर, सुनीता मैडम एवं मो सम्मुख छात्र छात्री समस्त को मु सभा को स्वागत जनाऊँगी। आम हाउस कैप्टेन दुई जन मो सम्मुख वर्तमान उपस्थित अच्छा ब्राह्मणी ग्रुप आम दीप्तिमयी साहू एवं बैतरणी ग्रुप रेणुका बा मुझे समय नेबी ना मु बर्तमान अनुरोध कर कार्यक्रम को आगे नेबे। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला और गुरुजी गुरुमान मन को जोहार करू छे आर मोर छोट बड़ भाई बहन मन को स्वागत जणाऊ छे। ए पिले पिलेबो केंता केंता भालो केंता केंता भालो केंता केंता डांस ने देखमा ठीक আছে দেখমা মাগুর মাছর মুড় চেপটা টেইনি মাছর কটা মাগুর মাছর মুড় চেপটা টেইনি মাছর কটা সম্বলপুরি নাই দেখলে হলি জিবা করটা হলি জিবা করটা। তো আসুন দর্শক বন্ধু আমার ব্রাহ্মণী গ্রুপ র অনন্য হ্যান্ডস গ্রুপ গুটে ডান্স দেখাবে। তো আসুন তাঙ্কু জোরদার করতালি দিয়ে করে স্বাগত করমা। आज बहुत पार्टिसिपेट थिबारु समस्त को कम कम समय दिया जाउछि। डांस केंता लागला पहले मारे से ताकल नहीं ताली दियो और हमर अनुष्ठान तरफ तांको बहुत बहुत धन्यवाद। मु एबे सिद्धि साह को अनुरोध करछि से आसी तांकर किछि कला देखाइ। ब्राह्मणी जननी
জননী এই জননী জনম ভূমি বিলবনমালে শ্যামল সুষমা বিলবনমালে শ্যামল সুষমা ভূমি বিনাশিতে জনমভূমি এই জননী এই জননী এই জননী জনমভূমি জনমভূমি কেতে গিরি নদীর জন্তি খেল কেতে গিরি নদীর জন্তি খেল ফুল ফলে ভরি জননী কোল করিবি জীবনে বলি কাম করিবি জীবনে বলি কাম এক রহিব মো জাতির নাম জীবନରେ তারি সেবারে জীবন মু দেবী তারি সেবারে জীবন মু দেবী দিন যাও মোর বিতি নাম গাই জনমভূমি এই জননী